बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे मोहल्ले में एक इशरत दादा हुआ करते थे। छोटे बड़े सब उनको इशरत दादा कहते थे। 100 से ऊपर पहुंच चुके थे, लेकिन अब भी उनके हाथों पैरों में काफ़ी ताकत थी। बातों बातों में एक मर्तबा उन्होंने जिक्र किया कि मुझे एक बहुत पुराना वाकया याद आ रहा है। ये वाकया हम तक सीना बसीना पहुंचा है। मैंने अपने दादा की ज़बानी सुना था, जबकि मेरे दादा को भी उनके बुजुर्गों ने सुनाया था। ये वाकया तब का है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नया नया उदयपुर पर कब्जा जमाया था। लखनऊ में जो अंग्रेज कमिश्नर मुतय्यन था वो बहुत सख्त था। उसका एक उसूल ये था कि जल्द अज जल्द आवाम का रहन सहन, बोल चाल और लिखना पढ़ना सीख लेना चाहिए ताकि आवाम में घुल मिल जाए। कमिश्नर के साथ उसकी एक जवान लड़की भी थी। उसकी बीवी या फौत हो चुकी थी या लंदन में ही रह गई थी। बहरहाल कमिश्नर अपनी बेटी के साथ लखनऊ में रहता था। एक दिन बेटी ने बाप से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो हिंदुस्तानी जबान सीखना चाहती है। बाप को ये जानकर बहुत खुशी हुई। उसने सोचा, अगर मैरी ने हिंदुस्तानी जबान अच्छी तरह सीख ली तो वो इसे किसी अच्छे ओहदे पर मुतय्यन कर देगा। कमिश्नर ने बेटी के लिए ट्यूशन का बंदोबस्त कर दिया। उन दिनों हिंदुस्तान की सरकारी जुबान फारसी होती थी। कमिश्नर ने बेटी को फारसी पढ़ाने के लिए फारसी के एक आलिम कारी इमाम बख्श को बुलाया। कारी साहब की एक ही शर्त थी कि लड़की और उनके दरमियान एक पर्दा हायल होना चाहिए, तभी वो लड़की को पढ़ाएंगे। कारी साहब ने लड़की को पढ़ाना शुरू कर दिया। ट्यूशन के दौरान अगर नमाज का वक्त आ जाता तो कारी साहब वहीं पर नमाज पढ़ते। यह लड़की जब अपना सबक याद कर रही होती तो कारी साहब गुमसुम या खामोश बैठने की बजाय किरात शुरू कर देते। कारी साहब की आवाज में अल्लाह ताला ने ऐसी तासीर अता की थी कि सुनने वालों का दिल उनकी तरफ खींचा चला जाता था। कारी साहब बताते हैं कि एक दिन लड़की ने मुझसे पूछा कि कारी साहब, आप नमाज में और यूं बैठे बैठे क्या पढ़ते हैं? मैंने कहा, कुरान शरीफ की तिलावत करता हूँ, ये हमारी मजहबी किताब है। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? मैरी ने कहा, जब आप पढ़ते हैं तो मेरा दिल इसकी तरफ खींचा जाता है। मेरी समझ में इसका एक लफ्ज भी नहीं आता, मगर मेरा दिल कहता है आप पढ़ते रहें और मैं सुनती रहूं। कारी साहब ने कहा, यह मेरी आवाज का करिश्मा नहीं बल्कि इस कलाम की तासीर है कि दिल में उतरती जाती है। कुछ दिन गुजरे तो मैरी ने एक दिन बहुत हिचकिचाते हुए मुझसे कहा कि कारी साहब, एक बात कहूं, अगर आप बुरा ना माने, आप जो पढ़ते हैं मुझे भी दिखाएं। मैंने कहा, तुमने एक ऐसी बात कर दी है कि अगर कमिश्नर साहब को मालूम हो गया तो मुझे मरवा देंगे कि मैं उनकी बेटी का दीन बर्बाद कर रहा हूँ। ये हमारी मजहबी किताब है। अगर उनको पता चल गया कि तुम मुझसे कुरान पढ़ोगी तो वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि मैं उनकी बेटी को मुसलमान बनाने के लिए वरगला रहा हूँ। मैरी ने कहा, लेकिन ये मामला इतना सीरियस नहीं है। मैं फारसी भी तो आपसे पढ़ रही हूँ। जब फारसी सीखने में कोई ऐब नहीं तो अरबी सीखने में क्या बुराई है? मैंने कहा, तुम्हारी दलील दुरुस्त है, मगर कुरान पाक हमारी मुकद्दस किताब है। इसको पढ़ाना और समझाना बिल्कुल दीन का मामला हो जाता है। वो चुप हो गई। मैं समझा कि उसने अपने दिल से ख्याल निकाल दिया है, मगर वो अपनी जिद की पक्की निकली। कई दिन बाद उसने फिर वही बात की। उसने कहा, कारी साहब, मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस बात का इल्म मेरे और आपके अलावा किसी को नहीं होगा और ना कभी आप पर कोई आंच आएगी। मैंने उसको बहुत समझाया। जब मैं हर तरीके से उसको समझाकर थक गया तो फिर मुझे हथियार डालने पड़े। मैंने दिल में कहा, अब अल्लाह ही मालिक है, जो मंजूर खुदा होगा वो होकर रहेगा। अब वो फारसी के साथ अरबी भी पढ़ने लगी थी। एक तो वो बहुत ज़हीन थी, दूसरा उसका जज्बा और शौक था, तो वो बहुत कम अरसे में रवानी से पढ़ने लगी। कुछ दिन बाद उसने मुझसे एक और बात की। बोली, कारी साहब, आप मुझे अपने दीन में दाखिल कर लीजिए। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा, मैरी, ये तुम क्या कह रही हो? उसने कहा, जो कह रही हूँ बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ। दिल से तो मैं बहुत पहले से मुसलमान हो चुकी हूँ, मगर अब मैं बाकायदा कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहती हूँ। मैंने कहा, तुम्हें इसका अंजाम मालूम है? कमिश्नर साहब को पता चल गया तो मेरी टिक्का बोटी करके चील कौवों को खिला देंगे और आम मुसलमानों का जीना भी यहाँ पर अजीरन हो जाएगा। तुम मुझे माफ करो, ये काम मुझसे नहीं हो सकेगा। जब उसने देखा कि मैं राजी नहीं हो रहा तो उसने कहा,
کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو میں شہر کی جامع مسجد میں جا کر مسلمان ہو جاؤں گی اور یہ بتاؤں گی کہ قاری امام بخش کی رہنمائی اور ہدایت پر میں نے دین اسلام قبول کیا ہے۔ میں سخت پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا، اللہ کے لیے ایسا غضب نہ کرنا، پورے ہندوستان کے مسلمان انگریزوں کے زیر عتاب آ جائیں گے، قتل عام شروع ہو جائے گا۔ مہدی نے کہا، تو پھر یہ کام آپ خود کر دیجئے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، میرا وعدہ ہے کہ آپ پر کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اگر میں یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا تو یہ لڑکی کوئی قدم اٹھا سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ تم میرے ہاتھوں مسلمان ہو رہی ہو، تم ضد کر رہی ہو تو میں کلمہ پڑھا دوں گا، مگر یہی درخواست کرتا ہوں کہ بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ میری نے کہا، آپ بالکل اطمینان رکھیں، میں اپنا مسلمان ہونا کسی پر ظاہر نہیں کروں گی، نہ خود خطرے میں آؤں گی نہ آپ کو خطرے میں پڑنے دوں گی۔ میں نے کہا، کل تم میرے پاس آنے سے پہلے نہا کر پاک صاف کپڑے پہن لینا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گی، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب سے میں دل سے مسلمان ہوئی ہوں ہمیشہ پاک صاف ہی رہتی ہوں، اور قرآن شریف بھی میں نے ہمیشہ پاکی کی حالت میں ہی پڑھا ہے۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ مجھے ثابت قدم رکھنا، کسی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ جب میں ٹیوشن پڑھانے پہنچا تو وہ تیار بیٹھی تھی۔ میں نے کہا، پہلے ٹیوشن پڑھ لو پھر کلمہ پڑھ لینا۔ اس نے کہا، نہیں قاری صاحب، پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں پھر ہی کچھ لکھوں پڑھوں گی۔ اس نے بہت شوق کے ساتھ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اس کے پورے وجود سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، قاری صاحب، آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھلا سکتی، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ میں نے اس کا اسلامی نام فاطمہ رکھا۔ اب وہ روزانہ اپنے سبق کے ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرتی، مجھ سے روز پوچھتی کہ ایک مسلمان کو کن باتوں کا پابند ہونا چاہیے، کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ پھر اس نے نماز پڑھنا بھی سیکھ لی اور بڑی پابندی سے نماز پڑھنے لگی، لیکن نماز پڑھتے وقت دروازے وغیرہ بند کر لیتی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایک دن اس نے مجھے کہا، قاری صاحب، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں، ان کی لائف پر کوئی کتاب ہو تو مجھے لا دیں۔ تھوڑی تلاش کے بعد مجھے ایک اچھی کتاب مل گئی جو کہ انگریزی زبان میں تھی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے اس کو بڑے ذوق و شوق سے پڑھا۔ وہ کتاب پڑھنے کے بعد اس میں ایک نمایاں تبدیلی یہ آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک انداز اس کے دل میں گھر کر گیا۔ وہ ان کی شخصیت اور کردار سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے خود کو حتی الامکان ان کی عادات میں ڈھال لیا۔ یہ کام اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ ایک انگریز باپ کی بیٹی تھی، انگریزی ماحول میں رہتی تھی، مگر اس نے بڑی احتیاط سے خود کو سنت طریقے پر قائم رکھا۔ وہ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کریت کریت کر باتیں پوچھتی، اور جب ان کا ذکر ہوتا تو اس پر ایک جذب کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ ایسا والہانہ عشق میں نے بڑے بڑے بزرگوں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھ عرصے بعد فاطمہ جب بہت اچھی طرح فارسی لکھنے پڑھنے لگ گئی تو میں نے کہا کہ اب تمہیں مزید ٹیوشن کی ضرورت نہیں، اس لیے میرا آنا ٹھیک نہیں۔ مگر اس نے کہا کہ ابھی مجھے آپ کی مزید ضرورت ہے، آپ کی رہنمائی کے بغیر مجھ میں مذہبی پختگی نہیں آئے گی۔ کمشنر مجھے بہت اچھی تنخواہ دیتے تھے اور اکثر اپنی بیٹی کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ فارسی کے علاوہ عربی بھی پڑھتی رہی اور اسلامی تعلیمات بھی لیتی رہی، مگر یہ سلسلہ اس وقت رک گیا جب وہ بیمار ہو کر بستر سے لگ گئی۔ بیماری کی ابتدا معمولی بخار سے ہوئی تھی، مگر اس نے طول پکڑا اور بہترین علاج کے باوجود اس کی حالت روز بروز بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ میں اکثر اس کی عیادت کے لیے جاتا تھا اور اس کو دلاسا دیتا تھا کہ تم جلدی اچھی ہو جاؤ گی۔ ایک دن وہ کہنے لگی کہ قاری صاحب، میرا وقت پورا ہو گیا ہے، مجھے کسی تسلی کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، ایسی باتیں کیوں کرتی ہو فاطمہ، انشاءاللہ بہت جلد صحت مند ہو جاؤ گی۔ اس نے کہا، مجھے تو کوئی امید نہیں، مگر اس بات کو چھوڑیں اور میری ایک بات غور سے سنیں۔ میں مر گئی تو مجھے ایک انگریز کی حیثیت سے یہ لوگ انگریزوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، مگر میں مسلمان ہوں، انگریزوں کے قبرستان میں دفن ہونا پسند نہیں کروں گی۔ میں نے کہا، مگر یہ کیسے ممکن ہے، تم انگریز باپ کے علاوہ کمشنر کی اولاد بھی ہو، کون ان کو اس کام سے روکے گا؟ اس نے چند لمحے سوچا، پھر بولی، ایسا کریں، ان لوگوں کو ان کے اپنے طریقے سے مجھے گورا قبرستان میں دفن کرنے دیں۔
मगर रात के वक्त आपको मेरी मैयत अंग्रेजों के कब्रिस्तान से निकालकर मुसलमानों के कब्रिस्तान में मुंतकिल करनी होगी। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। ये कोई मामूली काम न था, इंतहाई खतरनाक और पेचीदा काम था। मुझे चुप देखकर फातिमा बोली, कारी साहब, आपने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, ये आखिरी एहसान भी कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि यह बहुत दुश्वार काम है, इसमें बहुत खतरा भी है, मगर आप खुद सोचें, मैं एक मुसलमान हूँ और मुझे इस्लामी तरीका पर मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होना चाहिए। मेरी जगह गैर मुस्लिम्स का कब्रिस्तान नहीं है। उसने बहुत इसरार किया, बहुत मिन्नतें की। मैंने मजबूरी में उससे वादा कर लिया कि मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ऐसा ही करूँगा। अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि उसका इंतकाल हो गया। उसकी मौत ऐसी नहीं थी कि ढकी छुपी रहती। बाप पर क़यामत टूट पड़ी। इतने मजबूत एसाब का आदमी भी टूट कर रह गया। आखिरी रसूमात में लखनऊ में मौजूद अंग्रेजों के अलावा मुसलमानों और हिंदुओं ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। मैं भी मरहुमा के उस्ताद की हैसियत से शरीक था, जबकि मेरी शिरकत इसलिए भी जरूरी थी कि उसने जो मुझे अहम जिम्मेदारी सौंपी थी, उसके लिए मुझे उसकी कब्र का बखूबी तय्युन करना जरूरी था। मैंने खूब अच्छी तरह कब्र की शनाख्त कर ली ताकि रात के अंधेरे में कोई मुश्किल पेश न आए। फारिग होकर जब मैंने गौर व फिक्र किया तो मुझे ये बात समझ में आई कि यह काम मैं अकेला नहीं कर सकूंगा। इसके लिए मुझे चंद लोगों की जरूरत पड़ेगी। बहुत सोचने के बाद मुझे अपना एक अजीज तरीन दोस्त हाफिज अली याद आया, जिस पर मैं भरोसा भी कर सकता था और वो मेरा साथ भी दे सकता था। मैं वक्त जाया किए बगैर उससे मिला और मुकम्मल बात बताई। उसने कहा, तुम पागल हो गए हो, इस बात की संगीनी का तुम्हें इल्म नहीं। कब्र से लाश चुराना ही कोई मामूली जुर्म नहीं, उस पर लाश भी जनाना, और वो भी जवान कंवारी लड़की की। अगर पकड़े गए तो लोग हमारे बारे में क्या ख्याल करेंगे? क्या कुछ नहीं सोचेंगे? और फिर वो लाश भी अंग्रेज कमिश्नर की बेटी की है। मैंने कहा, मैं पहले ही गौर कर चुका हूँ, मगर इन तमाम खतरात के बावजूद ये काम करना है। उसने कहा, मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम इस ख्याल को दिल से निकाल दो। ठीक है, तुमने मरने वाली से वादा किया था, मगर ऐसा वादा कि जिस पर निभाने के लिए तुम अपने साथ दूसरों को भी मुसीबत में डाल दोगे, दुरुस्त नहीं। कब्र से क्या होता है? कब्र में तो महज जिस्म होता है। वो मुसलमान हो गई थी, उसकी रूह को अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दर्जे में रखा होगा। मैंने कहा, अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते तो मत दो, मैं ये काम अकेले ही कर लूंगा। वो थोड़ी देर मुझे नाराजगी में देखता रहा, फिर बोला, अगर तुम मरना ही चाहते हो और अपने साथ मेरा भी बेड़ा गर्क करना चाहते हो तो फिर यही सही, मगर फिर भी ये काम दो आदमियों का नहीं, कम अज कम दो और आदमियों की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा कि वो बाकी दो आदमी कहाँ से आएंगे? उसने कहा, जहाँ से भी आए, बहरहाल इंतजाम करना पड़ेगा। मैयत को तुम कंधे पर तो उठा कर ले जा नहीं सकते, खाट पर तो रखना पड़ेगा, और खाट को ले जाने के लिए कम से कम 4 आदमी जरूरी होते हैं। थोड़ी सोचो बचार के बाद हाफिज अली ने कहा, मेरा ख्याल है कि मेरा शागिर्द सुल्तान ऐसा इंसान है कि जो मेरी बात रद्द नहीं करेगा। उससे बात करके उसको मनाना पड़ेगा। सुल्तान एक 25 साला नौजवान था जो कि कुरान पाक हिफ्ज कर रहा था। वो अपने उस्ताद की बहुत इज्जत करता था। उसने सारी बात सुनी तो बड़ी सादत मंदी से कहा, हाफिज साहब, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। यह काम मुश्किल और खतरनाक तो है, मगर आपकी खिदमत करके मुझे खुशी होगी। हाफिज अली ने कहा कि हमें एक बंदे की और जरूरत है जो हमारे लिए मददगार हो। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, मेरी नजर में एक आदमी है, मगर वो गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करता है। अगर उसे कुछ पैसे दे दिए जाएं तो इनकार नहीं करेगा, काबिल एतमाद भी होगा। लड्डन नाम के उस शख्स से सुल्तान ने हमें मिलवाया। लड्डन को हमने अपनी तवक्कात से बढ़कर पाया। जब उसको सारी बात बताई गई तो वो फौरन राजी हो गया। उसने कहा, ये तो बड़े सवाब का काम है हाफिज जी। वो नेक बीबी मुसलमान हो गई थी। उसका गोरे कब्रिस्तान में दफन होना किसी भी हालत में अच्छी बात नहीं। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हमें उसे जरूर मुसलमान कब्रिस्तान में दफन करना चाहिए। जब हमने उसको कुछ पैसे देना चाहे तो उसने लेने से इनकार कर दिया। हम चारों ने फिर पूरी मंसूबा बंदी की और सोचा कि सबसे पहले हमें कब्रिस्तान में कब्र खुदवा के तैयार रखनी चाहिए, ताकि जब हम मैयत को लेकर जाएं तो तदफीन का काम फौरी पूरा हो जाए। हमने मुसलमानों के कब्रिस्तान में शाम होने से कबल ही कब्र खुदवा ली और तकरीबन रात के 1:30 बजे हम 7 खुदाल, मोमबत्तियां
اور باقی سامان لے کر گورا قبرستان پہنچ گئے۔ آسمان پر بادل تھے اور چاند بھی شروع کی تاریخوں کا تھا۔ پورے شہر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہمیں قبرستان میں قدم رکھتے ہی کپ کپی آ گئی۔ ہوا سے کوئی پتا بھی ہلتا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ہم جلد ہی فاطمہ کی قبر پر پہنچ گئے اور وقت ضائع کیے بغیر موم بتی کی روشنی میں لڈن نے قبر کی کھدائی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد قبر کھل گئی تو لڈن نے پھاوڑا رکھ کر ہاتھ صاف کیے اور کہا کہ میں اندر جا کر تابوت سے میت نکالتا ہوں۔ اوپر سے سلطان نے موم بتی کی روشنی ڈالی، لہٰذا لڈن نے اس سے موم بتی لے کر قبر میں ایک قدم رکھا اور تابوت کا ڈھکن اٹھا دیا۔ ڈھکن اٹھاتے ہی اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ ہم لوگ کچھ نہیں سمجھ پائے۔ لڈن نے خوفزدہ آواز میں کہا، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، اندر دیکھیے۔ اس نے موم بتی میت کے قریب کر دی۔ جب ہماری نگاہیں میت پر پڑی تو ہم پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ کوئی مردانہ لاش تھی۔ حافظ علی نے مجھے ناراضگی سے کہا، تم نے غلط قبر کھدوا دی ہے۔ میں نے کہا، نہیں، قبر یہی ہے۔ اس نے کہا، اگر قبر یہی ہے تو میت کہاں ہے؟ اتنے میں لڈن بھی قبر سے باہر آ گیا۔ اس نے کہا، حافظ جی، یقیناً آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مگر کوئی بات نہیں، اندھیرے میں بھول چوک ہو ہی جاتی ہے۔ جلدی سے اصل قبر تلاش کیجئے۔ اور پھر ہم موم بتی لے کر آس پاس نئی قبر کے نشانات تلاش کرنے لگے، مگر کوئی بھی نئی قبر نظر نہیں آئی۔ اور پھر اس کھودی ہوئی قبر کے سرہانے میری کی تختی بھی لگی ہوئی تھی، لہٰذا ہم اسی نتیجے پر پہنچے کہ یہی قبر فاطمہ کی ہے۔ مگر یہ عجیب معاملہ ہے کہ میت کی جگہ کوئی مردانہ میت ہے۔ مزید تسلی کے لیے حافظ علی قبر میں اترا اور تابوت پر جھک کر میت کو دیکھنے لگا۔ اچانک ہی اس نے شدید حیرت سے اچھل کر مجھ سے کہا، جانتے ہو یہ میت کس کی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا، یہ بارہ بنکی کے نواب یامین کی لاش ہے۔ یہ بارہ بنکی کی ایک تحصیل ماری پور کا نواب یامین ہے۔ میں نے اسے کئی بار بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میں نے کہا، یہ عجیب حیرت کی بات ہے کہ انگریزوں کے قبرستان میں لڑکی کی جگہ مردانہ میت، اور وہ بھی ہندوستانی۔ کچھ سمجھ میں معاملہ نہیں آ رہا۔ لڈن نے کہا، آپ لوگ ہٹیں، میں جلدی سے قبر بند کر رہا ہوں۔ اور پھر اس نے جلدی جلدی قبر کی مٹی برابر کر کے اس کو پہلی حالت میں کر دیا۔ صبح ہونے سے قبل ہم سب اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکے تھے اور اپنے طور پر بے حد بے تاب تھے۔ اور اس جستجو میں ہم دوبارہ آپس میں ملے اور یہ طے پایا کہ ہمیں بارہ بنکی جا کر نواب یامین کی خبر لینی چاہیے کہ سچ مچ اس کا انتقال ہو گیا ہے یا وہ زندہ ہے۔ ہم لوگ بارہ بنکی پہنچے اور ہمیں اس کی حویلی ڈھونڈنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ جب ہم نے اس سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو ہمیں بتایا گیا کہ نواب صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور کل ہی ان کی تدفین ہوئی ہے۔ ہم نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ ہمارے محسن تھے اور ہم ان سے ملنے کے لیے لکھنؤ سے آئے ہیں، مگر افسوس کہ ہماری قسمت میں ان سے ملاقات نہیں تھی۔ حویلی کے کارندے نے کہا، آپ لوگ رات یہیں بسر کیجئے، اگلی صبح سفر کیجئے گا۔ حافظ علی نے کہا کہ ہماری بد نصیبی کہ ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، مگر ہم ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں، کیا آپ ہمیں ان کی قبر تک رہنمائی فرما دیں گے؟ انہوں نے کہا، جی ضرور، کیوں نہیں۔ اور پھر ایک آدمی کی رہنمائی میں ہم لوگ ان کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے گئے۔ رات کھانا کھانے کے بعد حافظ علی نے کہا کہ آگے کا کیا پلان بنایا ہے؟ ہم یہاں صرف فاتحہ پڑھنے نہیں آئے، ہم نے ان کی موت کی تصدیق تو کر لی، مگر اب اس کی میت کی تصدیق کرنا باقی ہے، اور یہ کام ہمیں آج رات ہی کرنا ہے۔ میں نے قبر پر فاتحہ پڑھنے کا چکر اسی لیے چلایا تھا کہ قبر کی شناخت کر لوں۔ لڈن نے کہا، ہمیں نواب صاحب کی قبر کھول کر ضرور دیکھنی چاہیے، ورنہ یہاں آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ ہم لوگ چہل قدمی کے بہانے حویلی سے نکل گئے۔ چوکیدار کو کہا کہ ہم لوگ رات کو کچھ لطف اٹھانے کے لیے ذرا دیر تک سیر سپاٹے کے بعد واپس آئیں گے۔ ہم لوگ کوئی 11 بجے تک وہاں کی گلیوں میں گھومتے رہے، پھر آہستہ آہستہ قبرستان کی جانب رخ موڑا۔ قبرستان ویران علاقے میں تھا اور دن کے وقت بھی وہاں پر آمد و رفت کم ہی ہوتی تھی۔ ہم لوگ ساز و سامان ساتھ لے کر گئے تھے۔ دبے پاؤں ہم رات 12 بجے کے قریب قبرستان میں داخل ہوئے۔ موم بتی کی روشنی میں لڈن نے جلد ہی نواب یامین کی قبر کھود لی اور ہم سب قبر میں جھک گئے اور موم بتی کی روشنی میں اندر دیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ ہم پر ایک بار پھر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ قبر کے اندر کفن میں لپٹا ایک انتہائی خوبصورت نوجوان نظر آ رہا تھا۔ ہم نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔
लड्डन मोमबत्ती लेकर मैयत का अच्छी तरह जायजा लेने लगा। कब्र के कुत्बे पर तो नवाब साहब का इनाम लिखा हुआ था। लड्डन ने कहा कि यह कोई अरब नौजवान लगता है, उम्र 25 से 30 साल के दरमियान है, जबकि नवाब साहब 47 और 50 के आसपास थे। हाफिज अली ने कहा, बस अब तुम बाहर आ जाओ। वो जल्दी ही बाहर आ गया और फौरन कब्र बंद करनी शुरू कर दी। हम सब खामोश थे और इसी बात पर गौर करते हवेली पहुंच गए। हाथ मुंह धोया और बिस्तर पर लेट गए। सुबह हमने वापस लखनऊ आना था। लड्डन काफी थक गया था, वो लेटते साथ ही सो गया। कुछ देर बाद सुल्तान भी सो गया। हाफिज अली ने कहा, तुम भी अब सो जाओ, सुबह वापस भी जाना है। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे दिमाग में खलबली मची हुई थी। या अल्लाह, ये क्या इसरार है। फातिमा की मैयत उसके ताबूत में नहीं, उसकी जगह नवाब जामीन की लाश, और नवाब जामीन की कब्र में कोई अजनबी नौजवान जो कि अरबी नस्ल है। अगर फातिमा की कब्र में नवाब जामीन की लाश थी तो असूलन नवाब जामीन की कब्र में फातिमा की मैयत होनी चाहिए थी, मगर ऐसा भी नहीं है। तो फातिमा की मैयत कहाँ गई? मेरे जहन में बहुत कशमकश थी। इन्हीं सोचों में पता नहीं कब मुझ पर हल्की सी गनूदगी तारी होने लगी। इतने में क्या देखता हूँ कि कमरे में एक अजीब रोशनी फैल गई है और जैसे दरो दीवार से भीनी भीनी खुशबू आने लगी है। मैंने घबराकर इधर उधर देखा तो अपने करीबी सफेद धुएं का एक बड़ा सा दायरा देखा जो हवा में तहलील हो गया, और उसकी जगह मुझे फातिमा सफेद लिबास में मुस्कुराती हुई नजर आई। उसको देखते ही मैंने कहा, अरे फातिमा, तुम्हारे लिए तो मैं बहुत परेशान हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली, कारी साहब, मुझे आपकी परेशानियों का इल्म है और मैं आपकी इसी हैरानगी और परेशानी को दूर करने के लिए भेजी गई हूँ। जब लोग गोरा कब्रिस्तान में मेरी तदफीन के बाद जा चुके थे तो चंद लोग मेरी कब्र में नमूदार हुए और मेरे जस्ते खाकी को खाट नुमा किसी चीज पर रखा, और फिर मुझे यूं लगा जैसे वो मुझे लिए हवा में उड़े जा रहे हों। अचानक मुझे महसूस हुआ कि उन्होंने किसी जगह मेरी खाट रख दी है। अभी वो मेरी खाट के करीब से हटे ही थे कि मुझे करीबी चंद बरगुजीदा शक्लो सूरत के लोग गोल दायरे की सूरत में बैठे नजर आए। उनके चेहरों से अजीब तरह की रोशनी फूट रही थी। उनमें से एक ने पूछा, इसे यहाँ क्यों लाया गया है? उनमें से सबसे ज्यादा नूरानी सूरत बुजुर्ग ने फरमाया, मैं इसे देखना चाहता था क्योंकि इसे मेरे देखने की तमन्ना थी, और ऐसी तमन्ना थी कि इसने उसे रोग बनाकर जी को लगा लिया था। किसी और ने फरमाया, बड़ी बख्तावर है कि इसे देखने की आपने तमन्ना की। मुझे उनकी बातें सुनकर अंदाजा हो गया कि मैं कहाँ हूँ और ये बुजुर्ग हस्तियाँ कौन हो सकती हैं। मेरी आंखें बार बार उनकी बलाएं ले रही थी और मेरा दिल उनके कदमों में झुका जा रहा था। मेरे दिल में रह रहकर ख्याल आ रहा था कि मैं अपनी मंजिल मकसूद को पा चुकी हूँ। ये कहकर फातिमा थोड़ी देर को रुकी। उस वक्त भी उस पर उसी कैफियत का असर था। मैंने पूछा, तुम्हारी बातों से तुम्हारे ताबूत में मैयत की गैर मौजूदगी का मामला तो हल हो गया, मगर इस सबूत में 12 बंकी के नवाब जामीन की मैयत और नवाब जामीन की कब्र में किसी नौजवान का मामला समझ नहीं आ रहा। ये उल्ट किसने किया और क्यों किया? वो मुस्कुराई। उसने कहा, कारी साहब, आपने सुना होगा कि अल्लाह ताला शक्कर खोरे को शक्कर देता है। उस रात 3 मरने वालों की मैयतों को उनकी अपनी कब्रों से निकालकर दूसरी कब्रों में मुंतकिल किया गया। मेरे ताबूत में आपको नवाब जामीन नजर आया। नवाब जामीन था तो हिंदुस्तानी, मगर अपने आप को हर वक्त अंग्रेज बनाए रखता था। उसका रहन सहन, तौर तरीका बिल्कुल अंग्रेजों जैसा था। इसलिए उसकी मौत के बाद उसे अंग्रेजों के कब्रिस्तान में जगह मिली, और उसकी अपनी कब्र में जो नौजवान दफन किया गया वो मरा तो मदीना मुनव्वरा में था और उसकी तदफीन जन्नतुल बकी में हुई थी, मगर उसे हिंदुस्तान आने और उसे देखने की तमन्ना जिंदगी भर तड़पाती रही। लिहाजा उसे उसकी इस ख्वाहिश की तकमील के सिलसिले में ही जन्नतुल बकी से नवाब जामीन की कब्र में मुंतकिल कर दिया गया। और अब आप बखूबी समझ गए होंगे कि जन्नतुल बकी में उस अरबी नौजवान की खाली होने वाली लहद में किसको जगह मिली होगी। और ये सब कुछ इसके अलावा और कौन कर सकता है, जो दिलों के भेद जानता है और जिसके कब्जे कुदरत में कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ये एक सच्चा वाक़या है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों का भी ईमान ताज़ा हो सके। जज़ाकल्लाह।